Alright guys, so sayo sa kabuntago no, ni Honong ta kay naay nangayo og kwarta. So mao to guys atong gitagaan pero gamay ra jud guys kay wa man tay budget. So mao to wala sa mi magdahom kay mamita na sa si tatay ug motan-aw jud sa sulod sa pitaka. Mao to guys nang lakaw na lang mi kay nahadlok na sad akong kauban. So fast forward ta gamay guys no kay layo-layo para ba gini ang atong adtuan. Almost 70 kilometers. So diri guys no, di ra jud ka mahadlok magpadagan og kusog guys kay less ra jud ang traffic diri guys ug lapad pod ang dalan. Diri asad guys no, pwede ra jud ta magpakusog guys pero amping japon ta guys kay naay dalan nga bakilid guys. Kay og di magbantay jud guys basin madiskuido noon ta guys kay ang disgrasya di ra ba jud magsaba. So amping jud ta kanunay guys no, bless and love. So diri guys atong i-document ning lugara kay usa pod ni sa nindot nga lugar diri sa Cebu North guys. Ang Bamboo Forest diri sa Medellin guys no. Ug salamat pod kaayo sa nag-invite namo di ay guys kay nakalibre tagkaon diri guys ug sa entrance fee. Speaking sa entrance fee po di ay guys kay tag 30 per head ra jud ni guys. Ug naa sila yung mga baligya foods gawas guys. O pwede pod ka mong abang sa ilang kimono attire guys nga 150 per use or per head guys. Sulit pod kayo ni ilang kimono attire guys no kay magtan-aw pa lang ka guys dagko kay nimo pero inigsulob kay perterang saktuha. Pwede ra ka diri mamili guys ug sila na bahala kung unsay sakto ug unsay nindot para nimo guys. So mao to guys no, namili na jud sila guys pero wa jud sila napilian guys kay ang nagbantere nagpili guys ug unsay bagay or unsay fit sa imong color guys no. Ug puwerte po nato lingawa guys no nga nakasulog na taan ning kimono guys no. Hadukin. Yung mata gandasay. Sa mga naay plano diha guys nga mosuroy diri guys no, suroy na mo guys kay dili jud mo magmahay guys no. So mao to guys after namo diri guys fast forward ta kay mo adto na sa atong sunod nga destination. Unplanned ra jud ni siya guys no kay maagian ra pod ni nato iguli guys. Ug ang next nato adtuan guys no kay mao ang Master Dragon Peak guys. Before ta maabot nga to guys no, uban ni sa amin sa among biyahe guys pero fast forward ra jud ni siya guys kay dugay kita maabot ug dili na to i-fast forward guys times 10 pag yun guys. So mao to guys no, naabot ra jud taon ta diri sa Master Dragon Peak guys. So pag abot na mo guys perfect kaayo kay kamera jud ang tawo na diri guys. Makaingon pod ta nga nindot sa ni diri dapita guys kay sulim kaayo ang lugar guys kay hilom perti lang jud inita guys ug moari ka og udto no pero mas nindot jud siya ug moari ka og hapon or gabi guys kay walay init. So diri guys kay atong ipakita ang whole view sa lugar guys ug unsa man jud siya kanindot guys ilabi na sa mga nature lover da guys. So diri guys no, in my own perspective lang guys kay mura pud ni siya og Arca ni Noah guys kay naa sa tunga-tunga sa forest guys. Speaking sa entrance fee pod guys no kay 99 each or per head ra na siya guys. Naara pod sila baligya food sa gawas guys og shake guys no ug ganahan ka magpabugnaw or gigutom ka guys. So perfect jud ni siya diri guys no kay makakuha jud ka og nindot nga shots guys. Sakto pod kaayo sa mga photoshoot guys, makapili ra jud ta diri og nindot nga mga angle guys no. So mao to guys no, ug ganahan mo sorry diri guys, sorry na mo guys. So kita-kita na po ta sa sunod nga video guys. Daghan kay salamat guys. See for a getaway, car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see?
your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion.